जय हिंद मित्रों, ध्येय कम्प्लीट में तमारू स्वागत है। तो मित्रों, आज आपणे जोवाना छे 25 जून 2026 परीक्षा में पूछावानी शक्यता है एवं करंट अफेर्स 15 जेटला प्रश्नों। तो मित्रों, जो शक्य होय तो आ प्रश्नों ने तमारी बुक में लखी लेजो, जेथी करीने मित्रों तमारे ज्यारे पण एक्जाम आवे अने मित्रों एनु रिविजन करवानुं थाय तो तमे त्यारे एनु सरळताथी रिविजन करी शको। अने मित्रों, આપણે કરંટ અફેર્સ રોજે રોજ જ કમ્પ્લીટ કરતું જવાનું છે। મિત્રો, આમ કરવાથી તમને ફાયદો શું થશે તો કે મિત્રો તમારે જ્યારે પણ એક્ઝામ આવશે ત્યારે કરંટ અફેર્સ મિત્રો છે ને એ તમારે તૈયાર હશે। અને બીજું શું મિત્રો કે આ સમયે તમારે કરંટ અફેર્સ બીજે ક્યાંય પણ ગોતવા જવાની જરૂર નહીં પડે। અને મિત્રો, કરંટ અફેર્સની બુક જો તમે તમારી રીતના તૈયાર કરેલી હશે તો મિત્રો એ તમને વાંચવામાં ખૂબ જ સરળ રહેશે અને મિત્રો યાદ પણ જલ્દીથી રહી જશે। તો ચાલો મિત્રો હવે આગળ વધીએ, પ્રશ્નોની શરૂઆત કરીએ। પણ એ પહેલાં જો હજી સુધી તમે આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દો અને આ વિડીયોને તમારા દરેક મિત્રોને શેર કરી દો। તો ચાલો મિત્રો હવે પ્રશ્નોની શરૂઆત કરીએ। પ્રશ્ન પહેલો જોઈએ, વર્લ્ડ બોક્સિંગ કપ 2026 में भारत माटे एकमात्र गोल्ड मेडल कोणे जीत्यो छे? तो मित्रों ए छे ज्योति गुलिया। प्रश्न बीजो जोईए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्सना ताजेतरना मूल्यांकन में क्या देशे मनी लॉन्ड्रिंग अने टेरर फाइनेंसिंग सामे लड़वामां उत्कृष्ट परिणाम मेळव्युं छे? तो मित्रों ए देश छे भारत। प्रश्न त्रीजो जोईए, विश्वनो सौथी मोटो शीप रिसाइकलिंग करवा वाळो देश क्यो बन्यो छे? तो मित्रों ए देश बनी गयो छे आपणो देश भारत। प्रश्न चौथो जोईए, 7મી एरफोर्स अर्जुन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट 2026 क्या योजाई रही है? तो मित्रों एनु आयोजन थई रह्युं छे कर्नाटकना बेंगलुरु में। प्रश्न 5मो जोईए, फीफा वर्ल्ड कप में सौथी वधु गोल करनार खिलाड़ी कोण बन्या छे? तो मित्रों ए बनी गया है लियोनेल मेसी અને મિત્રો એણે 18 જેટલા ગોલ કરેલા છે। મિત્રો આ લિયોનેલ મેસી એ કયા દેશના છે મિત્રો એ તમારે મને કોમેન્ટ કરી અને જણાવવાનું છે। મિત્રો એક વિડીયોમાં મેં તમને આ લિયોનેલ મેસી એ કયા દેશના છે એ જણાવેલું જ છે। જો તમે એ મારા વિડીયો જોયો હશે, તમે એ મારો વિડીયો કરંટ અફેર્સનો જોયો હશે ને મિત્રો, તો તમને મિત્રો આનો જવાબ આવડતો હશે। ચાલો આગળ વધીએ। પ્રશ્ન 6 જોઈએ, 19માં મુંબઈ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वोच्च सम्मान गोल्डन कोंच एवॉर्ड कई फिल्मए जीत्यो छे? तो मित्रों ए फिल्मनु नाम है सिल्वर और मित्रों आ पोलेंडनी फिल्म है। प्रश्न 7मो जोईए, व्हाट्सएप एपना सीईओ तरीके कोने निमणूक करवामां आवी छे? तो मित्रों ए छे कृणाल शाह और मित्रों आ कृणाल शाह ए आपणा भारतीय छे। प्रश्न 8मो जोईए, भारतनी 29મી नवरत्न कंपनीनो दरजो कोने आपवामां आव्यो छे? तो मित्रों ए छे GRSE। सॉरी मित्रों। प्रश्न 9मो जोईए, 2026 में भारत द्वारा आयोजित ब्रिक्स देशों राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों बैठकनी अध्यक्षता कोण करशे? तो मित्रों ए करवाना छे अजित डोभाल। प्रश्न 10मो जोईए, भारतनु प्रथम 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ मॉड्यूल क्या राज्य में स्थापित करवामां आवशे? तो मित्रों ए स्थापित करवानुं छे तमिलनाडु में। प्रश्न 11मो जोईए, चीन में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2026 में भारतनी ज्योति गुनियाए कई केटेगरी में गोल्ड मेडल जीत्यो छे? तो मित्रों 48 किलोग्राम केटेगरी में एणे गोल्ड मेडल जीतेलो छे। प्रश्न 12मो जोईए, ताजेतरमां क्या राज्यना बालम खीराने जीआई टेग आपवामां आव्यो छे? तो मित्रों ए राज्य है मध्य प्रदेश। प्रश्न 13मो जोईए, BSE द्वारा लॉन्च करवामां आवेलो भारतनो प्रथम सात्विक इंडेक्स क्यो छे? तो मित्रों ए छे BSE सात्विक 100। प्रश्न 14मो जोईए, एक साथे 4 ISO सर्टिफिकेट मेळवनारी भारतनी प्रथम यूनिवर्सिटी कई बनी है? तो ये मित्रों बनी गई है उस्मानिया यूनिवर्सिटी। और मित्रों क्या आवेली है? तो ये आवेली है तेलंगाणा में। मित्रों छेल्लो प्रश्न जोईए, ताजेतरमां खीर भवानी मेळो क्या आयोजित करवामां आव्यो छे? तो मित्रों एनुं आयोजन करवामां आव्युं हतुं जम्मू अने काश्मीर में। तो मित्रों आ हता 25 जून 2026 परीक्षालक्षी करंट अफेर्सना प्रश्नों। तो मित्रों जो तमे आवा ज
કરંટ અફેર્સના પ્રશ્નો રોજે રોજ મેળવવા માંગતા હોય તો આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો અને કોમેન્ટ કરો. તો મિત્રો અત્યારે અહીંયા લગી રાખીએ છીએ. ફરી મળીશું નવા વિડીયોમાં. તો જય હિન્દ, જય ભારત, થેન્ક યુ.